Mpenzi mtazamaji, ni rasmi sasa tuko katika uwanja wa uchaguzi. Kumbuka kwamba ni katika kituo cha tamaduni za Kiislamu katika nchi ya Burundi. Leo siku pekee, siku maalum, siku adhimu, siku ambayo inaijenga historia ya Kiislamu tena kwa mara nyingine katika nchi yetu ya Burundi. Ni nanga imewekwa hapa ili kuendelea na safari ya uongozi wa mufti katika nchi yetu ya Burundi, na leo anateuliwa mufti mpya ambaye ataiongoza jamii ya Kiislamu katika nchi ya Burundi. Ikumbuke kwamba wale ambao wana ruhusa ya kufanya uchaguzi siku ya leo, aima ya kuchagua siku ya leo, ni takriban watu 143 wakiwa wamegawanyika katika nyanja tofauti. Ukumbuke kuwa na shirika la Famibu, shirika la wakina mama halikusahaulika, na hao pia wametoa wakilishi wao hapa, wamo katika watu ambao watachagua. Hivyo katika shirika au uongozi wetu wa Komibu pako watu ambao pia watapata nafasi ya kuweza kumchagua mufti mpya. Ni shirika tofauti, utakuja kuzijua baadaye insha Allah kwa huruma wake Mwenyezi Mungu, ili uyajue mengi ambayo yapo ndani ya uchaguzi siku hii ya leo. Waislamu wengi wakiwa na shauku ya kumpata kiongozi ambaye atakuwa ni mwadilifu, kiongozi mwema, kiongozi ambaye ataiongoza jamii ya Kiislamu katika maendeleo na mafanikio makubwa katika nchi yetu ya Burundi inshallah kwa huruma wake Mwenyezi Mungu. Kaa karibu na TV yako Al-Amn TV pamoja na Amigo TV ili uweze kujua mengi ambayo yatakuwa yanaendelea hapa katika ukumbi huu wa tamaduni za Kiislamu katika nchi ya Burundi siku hii ya tarehe 9 mwezi Novemba mwaka 2024 kwa ajili tu ya uchaguzi wa mufti mpya katika nchi yetu ya Burundi inshallah. Na mpenzi mtazamaji, tayari tupo ndani ya ukumbi ambao panatoka nuru mpya katika uongozi wa Kiislamu katika nchi ya Burundi, na rasmi tayari tumefika ndani ya ukumbi huyu. Punde tu uchaguzi utakuwa rasmi na kuweza kumchagua mufti mpya ambaye ataiongoza jamii ya Kiislamu katika nchi ya Burundi. Nyuma yangu kama unavyoshuhudia, tayari wale ambao wameteuliwa au wale ambao wana haki ya kupiga kura ili kumchagua mufti tayari wamewasili, ikiwa na kiongozi pia ambaye anasimamia uchaguzi Sheikh Jamal Saleh, naye pia yupo hapa akiambatana na mufti ambaye leo anapana kijiti cha mufti mwingine ambaye atakuja kuendeleza msafara huyu wa uongozi, ikiwa ni Sheikh wetu mpendwa Sheikh Shaban Ali ambaye leo ndio mwisho wa uongozi wake na kumpokeza mufti ambaye atakuja kuteuliwa. Na rasmi sasa tayari uchaguzi unataka kwenda rasmi, tayari muda umewadia, na punde tu tayari watu ambao wanaruhusiwa, watu ambao wamechaguliwa, watu ambao wana haki ya kumchagua mufti mpya wataweza kutuchagulia mufti mpya ambaye ataiongoza jamii ya Kiislamu. Endelea kufuatilia ili ujue mengi, na tayari ni rasmi sasa yameanza ambayo tukiwa tunasubiria kwa hamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ambaye kiongozi katika viongozi, Mheshimiwa Mufti wa Burundi, Mheshimiwa kwenye kiti cha waziri, Mheshimiwa mzee wetu katika mengi sana, balozi, baraza la wazee ambalo naliona mbele ya macho yangu, mashekhe pia wanadini, Mheshimiwa kiongozi wa kamati ya uchaguzi na wenzako, waheshimiwa viongozi matawi ya jamii ya Komibu nchini Burundi, wake kwa waume, waheshimiwa wajumbe ya wizara nzuri, wizara mama ya serikali yetu ya Burundi, wizara ya mambo ya ndani, naitoa salamu ya heshima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza ninakushukuru Mola wetu tuifikia siku nzuri hii ya leo. Uwezo wako ya Allah umetuonekania sisi waja wako dhaifu. Kisha ninazikumba sala na rehma ziwaendee manabii na mtume wetu pia Muhammad. Shukrani nyingi sana kwa uongozi wa taifa letu la Burundi kuendelea kuwa nasi kama kondoo zenu juu ya kufanikisha jambo hili la leo.
sana zaidi shukurani nyingi katika ofisi ya Wizara ya Ndani, ambao ndio wazee mama zetu jamii yetu hii. Shukurani zangu nyingi sana kwa Mheshimiwa Mufti, baba wa jamii Komibu, katika msafara mrefu sana takriban miaka mitatu, ambapo tulikubebesha majukumu uweze kutusaidia majukumu hayo katika miaka mitatu, pamoja na uzee wako na nguvu za kuvuta huku na huku, lakini mpango huyu ulikamilika. Atakulipa Mola wako. Natoa shukurani nyingi sana kwenu Tume ya Uchaguzi, watu watano ambao mkiongozwa na mwanadini Sheikh Jamal Swaleh, ambapo mmechoka vikao vyenu vingi kwa tofauti ya mikoa yenu, ambapo labda mngelikuwa mmechaguliwa kwa mkoa mmoja mngeamaliza mapema, lakini mlikuwa mkianza mivutano ya saa 3 mpaka 2 za usiku, mkiwa na njaa, shida, ili kuona kama siku yetu ya leo itafika kwa salama. Mlijisopa, hamkujali kitu, na mpaka leo mmerudi kuwa kitu kimoja katika kufanikisha haya. Mwenyezi Mungu atakulipeni kwa yote. Nitaendelea kutoa shukurani kwa waandishi wa habari wengi sana wa serikali na wa binafsi kwa kuja kutukimbia nyuma ili jambo hili ulimwengu uweze kuliona na kulishuhudia. Vile vile nitailenga shukurani nyingi sana kwa walinzi wa usalama ambao wapo hapo wakitutizamia nani anaweza kutuharibia kikao cha leo. Na washukuru vijana mbalimbali sana ambao heka za siku ya leo wazee muweze kukaa na kutulia ili muweze kupuliza jiko, jamii ipate chakula kilichoiva. Shukurani kwa baba wa jumba hili, kiongozi wa markazi ya Kiislamu, kuweza kutufungulia milango, kuiweka kuwa mipana siku ya leo ili jamii ya Uislamu iweze kukaa kwa amani kuitazama jamii itafikia wapi. Pia shukurani kwa wafadhili. Shukurani kwenu wafadhili ambao tume yetu ambayo imeongozwa na kiongozi wake wamekupitia na kule kugonga milango ili siku ya leo tuweze kupata angalau maji ya kunywa kwa wagumu, bali mlifungua mifuko yenu, kikao chetu hichi kikaweza kufikia siku hii ya leo. Allah tabaraka wa taala nyote na wale ambao mlikuwa na nia nzuri akulipeni kwa yote. Mliotoka mikoa mbalimbali mkiongoza, mkiwakilisha sehemu zenu mbalimbali, tunasema tunakushukuruni. Karibuni katika mkutano mkuu wa Komibu mwaka huyu 2024 chini ya mbingu ya Mungu. Waheshimiwa, ni hapa tulikuwa katika Assemblée Générale tarehe 13 mwezi 11 2021. Ni hapo tulikuwa na kumweka mzee wetu mufti mpya, ambapo alijitahidi sana insha Allah kuiweka jamii pazuri, kwenye salama, kwenye utulivu. Tukawa tumetulia, tukalala salama katika jamii yetu bila watoto kukunana wala kupigana mawe. Hatuwezi kumsahau katika mazuri yake, na tunaelewa kuwa ni athari nzuri kwake katika dunia na kesho katika akhira yake. Kazi tuliyowapa, aidha tuliyompa, ilikamilika. Kuipanga katiba mpya ya Komibu inayoambatana na sheria za madini katika taifa la Burundi. Katiba hiyo iliandaliwa na ilikamilika, na masiku kadhaa tulikuwa hapa kuipitisha na kuikabidhi serikali yetu.
Jambo la pili ilikuwa ni kuziweka kanuni, aidha sheria za ndani ambazo nazo pia zilikamilika, na jambo la tatu ilikuwa ni kuweka ndani ya mipango, daftari la mipango ambalo Komibu itatembelea kwa viongozi ambao wataukabidhiwa uongozi insha Allah kuanzia leo. Vitu hivi watakabidhiwa. Nitatoa shukurani nyingi sana kwa vijana wetu, mashekhe wetu ambao mliokaa kwa muda mrefu sana, hamkujali tabu wala shida juu ya kuandaa na kutunga hivi. Kwenye elimu zenu mbalimbali mliobobea, kwa kweli tulifanikisha kupata haya tuliokuwa tumechelewa kwa muda mrefu. Nanyi pia Mungu akulipeni. Waheshimiwa mliokuja katika uchaguzi siku ya leo, leo ni uchaguzi wa kumuweka uongozi wa mufti na uongozi wa naibu mufti. Ndiyo ile ambalo linatukusanya. Ni sana uchaguzi wa leo uwe salama na amani katika taifa letu insha Allah. Waheshimiwa, nyie ni wajumbe wa Mungu hapa katika dini yake, kisha mmeaminiwa na wale mnaowaongoza kutoka mikoa mbalimbali, wanakusubirini kama mmekuja kutengeneza. Masikio yao yako wazi leo. Warundi waliokuwa nchini, Warundi waliokuwa nje ya nchi, wa ndugu zetu wa mataifa jirani na mataifa mengi duniani, bila kuisahau mbingu ya Mungu imeshuhudia kikao chetu hichi cha leo. Jaribuni muwe wenye busara na muwe wazalendo wa dini yenu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio anaendelea kuyaona yaliyokaa katika vifua vyetu, ayaone mazuri katika vifua vyetu, asiyaoni mabaya. Waheshimiwa, leo tupo katika mkutano mkuu. Walikuwa wengi katika mikutano hii mikuu walipita, lakini hawapo. Walikuwa wanakuja na wenyewe kushuhudia uchaguzi. Dunia imekwisha wala. Tukikaa unafikiria kumbukumbu ndogo. Humu kwa mkoa wa Rumonge tulikuwa na Hassan Bujuja. Hii itakushtua. Ukitembea miaka hiyo alikuwa mzee wetu, mzee Shaabani Juma Makamba, kwa wazee wenye athari nzuri sana. Alhamdulillah. Kule Chankuzo alikuwa mzee wetu, mzee Ali, mzee mkubwa sana, wazee wanamkumbuka hapa. Alikuwa mzee wetu, mzee naye alifariki, aliutumikia Uislamu sana. Walikuwa wanashiriki haya kwa karne za mbali. Ukizunguka huko Muinga, Ramadhani Bakari walikuwa kwenye ensemble hii. Njoo mpaka Ngozi. Yuko wapi mwenzangu, kubwa wangu, kaka yangu ambaye tulikuwa naye kama naibu wangu kwenye Assemblée Générale, Alhaji Lome, mtu aliyezawadiwa na mwili wake, lakini hawapo. Njoo Kayanza, wazee wetu wakina Ami Msefu hawapo tena katika ardhi hii. Ukisogea huku Muramvya, kina mzee Ahmadi Shaabad, wote walikuwa wanakuja kwenye ensemble hii. Nenda wakina Sadi Musa, hawa wote hatuwezi kuwasahau katika tarehe. Na hata meza yetu hii muda mdogo alikuwa anapazungumzia hapa Mheshimiwa Sadiki Kajande. Sasa hakuna, ardhi imepeleka. Jameni, muiache athari nzuri katika jamii hii, usiache athari mbaya. Nyie viongozi mnaowakilisha Uislamu, tengenezeni, muiache athari nzuri. Jamii ikukumbukeni kwa mazuri, na yenyewe iseme walipita. Kaka yangu alikuwa mufti hapa, Sheikh Abubakari Ali, hayuko tena. Yote haya iwe barua kwetu. Uislamu unatusubiri kwa malaika wengi, tuwape uongozi leo Waislamu. Kama hatukuwapa uongozi, shaitani atakuongozeni na mtachoka katika ardhi hii.
wapeni kiongozi kwa kufunguka vifua mwa dini, ambaye hawezi kuwa malaika, ni binadamu, atakuwa tuna mapungufu, lakini huyo huyo. Na hii ndio ilikuwa dini walipokaa katika pale Mtume Muhammad SAW Kufa, walikokotana, walibishana, lakini Umar ibn al-Khattab aliwaambia, hatumleti tena nabii, ni binadamu wenye tunatampeni Abu Bakr Siddiq. Wakampa, akatawala, na Uislamu ukawa umetulia, ukawa umempata khalifa. Burundi inasubiri muikabidhi khalifa, Waislamu wanasubiri wape khalifa. Nchi yetu, taifa letu nzuri tamu, kwa Waislamu na wasokuwa Waislamu wanatusubiri leo tutoke tumewaonesha huyu ndiyo kiongozi atakayeongoza jamii ya Uislamu. Ujumbe wangu ukuguseni, na yule tutakayebahatika kumchagua leo, ya Allah, na vifua vipana, ni binadamu, mseni, mnasihini, mpeni mengi, atuongoze, asitutawali. Waheshimiwa mliokuja hapa mkiwakilisha Wizara ya Mambo ya Ndani, ikiwa ni wajumbe wa Mheshimiwa Waziri, tunakuombeni, yule ambaye Waislamu watapitisha, mpelekeeni salamu zetu waziri, mumwambie mkitizama kusoto ni umma wamekuja kumchagua, mkitizama wakina mama na katikati hapa wazee wa busara, kuhakikisha kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani huyu ndio Waislamu wamechagua. Mwambieni waziri, mwambie waziri, huyu tumechagua sio malaika, ni binadamu, haenei, ana mapungufu, lakini tunataraji awe mtumishi wa faida ya jamii ya Kiislamu, faida ya taifa la Burundi. Mwenyezi Mungu barikie kikao cha leo, uibarikie serikali yetu nzuri tamu, ujalie amani na salama katika uchaguzi huyu wa leo, utujalie kwa muda mfupi tumalize hili jambo ya Rabbal Alamina. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mufti wa jamii ya Kiislamu Burundi, Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa mwakilishi wa serikali yetu pendwa, Mheshimiwa Balozi, ukiwa na daraja ya pili kwangu binafsi kama mwalimu, Mheshimiwa kiongozi wa taasisi ya wito wa Kiislamu, waheshimiwa mashekh zangu, waheshimiwa wajumbe wa mkutano huu mkuu, wageni waarifiwa, wake kwa waume, kila mmoja sawa na heshima yake. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikiomba heshima zenu niweze kuitumia fursa hii kutambulisha baraza ambalo tumetembea nalo mpaka kufikia hatua hii ya leo. Nimefikishwa mbele yenu kama kiongozi wa tume Commission Electoral, lakini nyuma yangu alikuwa naibu kiongozi ambaye ni Colonel Hatungimana Yasin. Karibu aweze kutoa salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyuma yake anakuja ni katibu wetu, kwa jina anajulikana Bwana Isa Salvatore. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya katibu anakuja Honorable Karenga Ramadhani ambaye alikuwa ni memba ndani ya baraza letu. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baada ya mheshimiwa
anakuja ndugu yangu Shekhe Nduwayo Jabir kukutoleni salamu. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hao ndio wajumbe kwa ujumla, tukiwa watano tulioaminiwa na Mheshimiwa Mufti kuendesha kazi hii, tukimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale tulopatia atukutanishe na hayo kwenye mzani wa mema yetu, na pale tulokosea kama binadamu Mwenyezi Mungu aweze kutusamehe. Haikuwa makusudio yetu kutenda makosa. Waheshimiwa wajumbe wa mkutano mkuu, neno langu fupi: miaka nenda miaka rudi, munaitwa kutoka sehemu zote za nchi, lakini shughuli kubwa ya wito ni kuja ima kumweka mufti na kumuaga mwengine. Hii ndio shughuli imezoeleka ndani ya jamii yetu Komibu. Ninamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala shughuli hiyo ajalie ibakie kama historia, lakini mbele tuweze kuitwa na kuja kwenye mkutano kama huu, tunakuja kuinua mikono kupasisha miradi za maendeleo. Mwenyezi Mungu atufikishe huko. Waheshimiwa, kikao chetu kikubwa, nikisema kikubwa, yuko na sisi hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, hawakai watu watatu wakanong'ona jambo ila Mungu ni wanne wao. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, hawanong'oni watano ila Mungu ni wasita wao. Wala adna min dhalika, wala hao idadi ya chini ya hiyo, wala akthar au ya juu ya hiyo, illa huwa ma'ahum ainama kana, isipokuwa Mungu yu pamoja na wao popote pale watapokuwa. Kwa hiyo kikao chetu kikubwa kwa mujibu wa aya hiyo yuko na sie Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujumbe wangu, tumuonyeshe Allah Subhanahu wa Ta'ala kazi nzuri, tuweke mbele dini yetu, tuweke mbele Uislamu, tutoke ndani ya kikao ameturidhia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namalizia neno langu kukushukuru Mheshimiwa Mufti kutuamini kwa kazi hii nzuri lakini pia ngumu. Kupitia kazi hii pamoja na baraza langu tumesoma mengi na tumejua mengi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu mbele atuwekee salama, Mwenyezi Mungu mbele atufikishe pazuri kwa maslahi ya Uislamu na Waislamu, lakini pia kwa ujumla kwa maslahi ya nchi yetu pendwa ya Burundi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Waislamu, kila mtu kwa heshima yake, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyakubahwa Mufti wa Burundi, nyakubahwa umukuru w'inama ya bose ya Komibu, banyakubahwa museruki w'ubushikiranganje b'intwaro yo hagati, nyakubahwa mushikiranganje, banyakubahwa mwahoze muserukira Burundi mu bihugu byo hanze, banyakubahwa abashekhe muri hano, banyakubahwa abatumire bose umwe wese ku cubahiro Imana yamuhaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbagaze hano nserukiye umugwi w'amatora kugira ngo ndabashire ku mayange ukuntu vyagenze n'ukuntu twashise kuri uwo munsi uri hejuru. Ubwa mbere tuyisunza amategeko kugira ngo nguko userukira umugwi yabisiguye. Ubwa mbere n'ingingo ya mbere y'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi
isigura neza, ndayisigure mu Kiswahili. Burundi ni jamhuri iliyo huru, inayojitegemea, ya kidemokrasia na ambayo na isiyotegemea elemea dini yoyote na inayoheshimu tofauti ya raia wake kidini na kikabila. Le Burundi est une république indépendante, souveraine, indépendante, démocratique, respectant la diversité ethnique et religieuse de sa population. Iyo ni ingingo ya mbere twakoresheje. Ibwirizwa rya Repubulika y'u Burundi rivuga yuko Uburundi ni igihugu cikukiye, cigenga, kishingiye ku ntwaro ya demokarasi, kandi kitafise idini gihengamiye, kandi kikaba cyubahiriza ubutandukane bw'abarundi mu moko n'amadini. Aho niyo ngingo ya mbere twakoresheje. Tuja mu ngingo ibwirizwa rigenga amadini, loi sur la confession religieuse mu mwaka w'ibihumbi 2022, ingingo ya 54 agace ka kabiri kasigura yuko umurongozi w'ishirahamwe cyangwa ishengero ry'idini ategerezwa kuba ari Umurundi, ategerezwa kufisa impamyabushobozi ya kaminuza, kandi yize iby'idini n'ivy'ubu les études classiques. Isho kandi akaba afise uburongozi wisunza amategeko yabo, kuvuga les statuts de l'association ou de la confession. Hanyuma tukoresha ingingo ya 17 y'amastati mwaraduhanuye yuko tukoresha amategeko umwaka w'ibihumbi 2017. Article y'indwi isigura abaza, abatora, abagize inama ya bose. Uno munsi rero mu bantu 143 haje 112, muri abo hakaba ari 6 baserukiwe. Sur 143, il y a 112 électeurs, dont 6 procurations. Katika watu 143 wanaostahiki kuchagua kuja kwenye mkutano, kumekuja 112, wakiwemo 6 waliowakilishwa. Munyihanganire nishari banyakubaho ko ndafisa akabazo gatoya. Naam, shukran jazila, mashukuru katiri. Muri abo rero baje hari 112 bemewe n'amategeko kuza ngaha, kandi yari yakenewe 96 kugira ngo iyi nama ijeho. Iyo ngingo twayubarije mwabyumvise. No muri abo hariyo abarorerezi 76, hariyo n'abandi baje batevye bari hanze 76. Iyindi ngingo twakoresheje ni ingingo ya 49 y'amategeko ya Komibu y'umwaka w'ibihumbi 2017 vyerekana abaserukira umuryango w'abayisilamu imbere y'amategeko. Izindi ngingo twakoreyeko kandi nizo muri izo onya zagiye gusigurwa uko bitari. Ingingo ya 32 ivuga yuko amategeko y'amatora tumaze kuyategura mu mugwi tuyashikiriza abashehe kugira ngo banonosore barayabe ako kazi karakozwe, tofauti na vile mnavyosikia karakozwe. Nicegera n'abandi baraje muri abo onya, turabonana n'umurongozi w'inama nkuru y'abashehe, turagize ibiganiro.
ingingo yindi twakoresheje niyo yindi muribuka yarazanye izindi nduru nyinshi ya 53 isigura neza mufti w'u Burundi niwe agena umugwi w'amatora atanumwe babisabikanye. Nimusome neza ayo mategeko nimwe mwayemeje asigura neza ndawundi muntu amwinjirira mu gutegura no mu kugena abagize umugwi w'amatora. Ni nacyo gituma mwarabibonye twaciye tumwandikira amaze kutugena umugwi wose turemeza yuko tugiye gukorera Allah subhanahu wa ta'ala. Nukuvuga izo nizo ngingo rero zakoreshejwe kugira ngo tushike ku intambo y'uno munsi. Maana yake nataka kuzungumza ni ndugu zangu waheshimiwa Waislamu, mmesikia mengi sana, ndio maana tunawatulizeni. Kitu cha jamii amesema kiongozi wetu Mheshimiwa Mufti, ulitupa hii kazi ni nzuri sana lakini ni nzito. Niliona hata katika uchaguzi uliopita na leo hivi, na pengine inshallah Mwenyezi Mungu akitupa uhai tutaona mengine. Ningewaombeni mtulie, taratibu zimefanyika vizuri, hakuna dhulma iliyofanyika, hakuna wizi uliofanyika katika uteuzi, na hakuna mtu ambaye alifukuzwa alikataliwa kuweka faili yake. Maana yake nini? Tulitoa sisi matangazo watu waje wajiandikishe kwenye nafasi ya mufti na naibu mufti. Yalipita kwenye mitandao, waheshimiwa wa Komibu walitangaza pote. Watu waliojiandikisha ni watu 7. 2 kwenye nafasi ya mufti, 5 kwenye nafasi ya naibu mufti. Na wote tukasema waje kwenye mtihani bila kumondoa yeyote. Faili tulizitizama tukaona zingine zina kasoro, lakini tukasema inshallah wote waje tuonane nao katika tume ya uchaguzi. Na tuliwauliza maswali matatu jamani, Mwenyezi Mungu shahidi, tuko kwenye taasisi ya Kiislamu. Ikibazo cha mbere, umwe wese kwimenyekanisha umugwi umumenye idondore. Ico cyose turababajije, ndo munyamakuru ndazi ico ndiko ndavuga. Icya kabiri, mwari yahaye imbona kazoza ya Komibu, plan stratégique ya Komibu yaraciye imbere yanyu, bamwe mwari yemeje. Kibazo cha kabiri, tubwire ukuntu uzoshira mu ngiro iyo mbona kazoza. Ikibazo cha gatatu, tubwire wewe ko bwawe nk'umuntu cyo kwitoza kuri umugwi wa Komibu, kurongora Komibu, intererano yiwawe nka wewe wenyene, wewe uzoterera iki kugira ngo jamii itere imbere? Banyakubaho nivyo bibazo bitatu twaratanze n'amanota. Mwenyezi Mungu shahidi. Nukuvuga rero tumaze kubona icyo kibazo cha mbere kijanye n'umwidondoro, ikiwa tumaze kuraba ibisabwa, cha kabiri tukabaza ukuntu azoshira mu ngiro iyo plan stratégique, uwo mugambi, imigabo n'imigambi ya Komibu. Icya gatatu, uko kubwiwe azofasha jamii. Tumaze kubona ivyo, kuri kibazo cha mufti haciye haboneka umuntu umwe vyaramunaniye, vyaramugoye, Imana iri hejuru inserukire. Hanyuma benshi bace bibaza, none ko tumva hirya no hino amatelefone menshi cyane, jogenda gute umuntu umaje kuyitoza? Banyakubaho, nani aliwaambieni kama katika demokrasia mtu mmoja hawezi kuwa kandida? Muribuka munkundire ndi umunyapolitike kuko izi nsiguro zobafasha cyane. 2005 mwaka w'2005 nari chef du protocole wa kandida president Nkurunziza. Abaje mu Kigobe yatowe ari wenyene, ari habuza abandi bantu baza kwitoza kandi twari kumwe baranamutoye. Kubera iki? Kubera umukuru w'igihugu yategezwa gutorwa mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka zikoranye. Barasavye abantu biyandikishe hake, yisanga ari wenyene,
turamutora 2005. Muri demokrasi haja abantu babiri bakaja kwisigura muri komisiyo electorale, umugwi ikabona ngo uyu unya arafise ibibazo nta kwijiji bisabwa, iramushira uruhande. Mtusikie hivyo. Kwa hivyo leo, waheshimiwa, tunawaombeni, hakuna mtu tuliyemdhulumu tukamtoa kwa sababu tumemwonea. Wallahi, kwa jina la Mwenyezi Mungu, hakuna. Baada ya matatizo tukasema basi tuongeze muda kwa wale wa naibu mufti, kwa sababu swala la mufti alikuwa na tatizo, walikuwa wawili tu. Naibu mufti mnasikia walikuwa 5. Tukaongeza siku 2 zingine baada ya majadiliano. Baraza la mashaikh waliwakilishwa, Mheshimiwa Mufti tulikuwa naye na kamati ya uchaguzi. Tuongezee muda basi angalau. Tumeongeza muda. Zimekuja faili 2 wa naibu mufti, na wenyewe baadhi yao wakawa na kasorobo. Haya nitasema baadaye, lakini nataka niwatoe wasiwasi kwa swala la mufti. Hakuna mtu alipendelea, watu wamezungumza mengi. Kuna watu wamewalazimisha oya agenda rahimbere y'Imana turinga kuri komibo abanzi baranzi namunesha kuntambika ikintu nibishoboka lillahi mwenyewe. Kwa hiyo hapakuwa maonevu. Hizo habari mnasikia ziwekeni huku. Sisi tumetangaza miaka karibu 37. Kwa hivyo muwe na uhakika mnakuja kuchagua. Chagueni, roho imetulia, ni haki yenu kuchagua ndio au hapana. Mengine nafikiri Mheshimiwa Mwalimu Abdi Sheikh Abdi atawafasiria jinsi tutachagua. Kwa hiyo tunakuja hapa ni kuchagua mufti na naibu mufti, lakini tutawaeleza mengine atakavyokuwa. Lakini kwa sababu ukiangalia katiba hii process inafanyika separema, kuchagua mufti alafu na naibu mufti. Kwa hivyo nitaka niwasilishe waheshimiwa yale ambayo tuliyafanya kwenye commission, ikiwa kama pengine vice president wa commission kama anaweza kuniunga mkono, sinzi ari ikintu ushobora kuongereza kuunganira ngaho muri ibi nasiguru birakwiye inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba samahani kama nitakuwa nimetamka habari ambazo haziwafurahishi watu fulani fulani inshallah. Naam, tunashukuru sana mpenzi mtazamaji. Mheshimiwa Karenga Ramadhani, baada ya kutoa wale ambao walioitika, narudiemo ikisema hivi: idadi iliyokuwa inatafutwa sawa na sheria imekamilika na imezidi. Amesema pale idadi ambayo ilikuwa inatafutwa ilikuwa ni 96. Mchakato huu ulikuwa ni 99 96 nibo barondegwa, ariko kugeza umwanya twaronse abantu 112. Nukuva yuko igitigiri twarondera kilishazidi na mbali sana. Yani tuko wazi kutumika harakati zetu ya siku ya leo. Una neno tena mheshimiwa, una neno hapa pia vipi na kutuonesha wale ambao baada ya kuchuja, baada ya kufanya vikao tofauti, mitihani, kutuonesha, kwa sababu watu inabidi wachague wale ambao wamewaona na wale ambao hawafahamu, hivyo uweze kutuonesha. Muruno mwanya gira twereke kugira tuze gutora abo twamenye ninde. Umuntu ntiyopfa gutora atazi wariwe. Uyu yatanze ntuzenya kandidatire yo ku kibanza cha mufti ninde, ameze gute, watanze ku kibanza cha ntuze cha naibu mufti uko nyene. Urumva n'abantu acatwereka, hanyuma tuze gutora abantu tuzi abaribo inshallah. Urakoze Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na navuze ko abitavye inama ni 112, harimo n'abatandatu barungise. Abo batandatu ariho Girukwishaka Isa aserukiwe na Harakaza Moize, uyu Bururi hari iwacu mu manuko. Hariho Ndikumana Shabani, Imam Provincial mu ntara ya Rumonge,
aserukiwe na Amir Nijimbere Ramadan. Arahari j'espère. Okay. Hari Simbare Grace Claudine Zirfa aserukira abakenyezi bo mu Ruyigi, aserukiwe na Matata Baudouin Salum ariwe vice president wo mu Ruyigi, sinzi ko ari ngaha inshallah. Hanyuma hakaba Ntawumvukiye Safari premier vice president wa Komibu mu ntara ya Bujumbura, aserukiwe na Hatunga Hassan arahari. Tukaba dufise Bishaza Shabani umukuru w'imisigiti ikurikira intara ya Muyinga, akaba yahaye uburenganzira Rugemintwaza Frederic Ahmed arahari. Hakaba kandi Nsabimana Mwajabu aserukira abakenyezi ba Komibu mu ntara ya Ngozi, aserukiwe na Kimana Aisha Maugud. Shukran. Nabo baserukiwe. Hanyuma abandi murazi yuko urutonde ni rurerure, ariko sinzi yuko bikenewe ko mvuga bose bitavye amazina. Muhimu bose murabona ko mwagiye murasinya kuri urupapuro. Igihe cyo gutora niyo tuca dutangura guhamagara umuntu umwe akagenda, tukaca turaba yuko ari muraba basinye. Murabo rero tumaze kuraba hirya no hino, tukasuzuma amadosiye, tukabashira mu bibazo. Twejeje ibibazo twaciye turaba yuko muri aba babiri hari haje uwitwa Sheikh Nzeyimana Bashir na Sheikh Nayabagabo Salum. Abo babiri nibo biyandikishije ku kibanza cha mufti. Hanyuma tumaze gusuzuma twace tubona ukwije bisabwa byose, kandi n'umuntu yishuye nkabiya byose tori twabajije twasanze ko yari Sheikh Nayabagabo Salum. Hanyuma twatanze n'ikiringo c'abantu twace tutanga n'ikiringo umuntu yabonye ko atisanze ku rutonde atwandikire. Baratwandikiye, Sheikh Bashir aratwandikiye kandi twaramwishuye ivyatume atashoboye kuza ku rutonde. Iketa rarifise twarahaye na kopi ababijejwe. No kuvuga rero uno munsi haza Sheikh Nayabagabo Salum niwe yitoje ku kibanza ico ca mufti w'u Burundi, umwungere mukuru w'abayisilamu mu Burundi. Ibikurikira haje batano. Abo bose muri abo onya twaravye twasanze ari ikibazo ca mbere nuko mu ngingo ya 26 mwitoreye mu mategeko akiri hajya muri ministere basigura yuko mufti n'icegera ciwe bose bategerezwa kuba abashehe. Sijewe nandi sivyo, ni mu mategeko mwihaye no mu mategeko ya leta bavuga yuko urongoye ishengero cyangwa ishirahamwe ry'idini ategerezwa kuba afise impanabushobozi ya kaminuza n'imiburiburi diplome de baccalauréat, ariko akaba afise n'ubushobozi n'amashure y'idini na classique. Nivyo vyanditswe, nivyo twakoreyeko. Tusanga muri abo onya batanu bitoje, hari abantu bitoje no mu bibazo twabajije biyemereye yuko atarabashehe. None mubona ngaho twari kuca dusunika tukavuga yuko naho bafise imbanabushobozi za kaminuza zitandukanye tuca tubemera. Abo barakuwe. Nukuvuga rero ikindi twasanze yuko benshi mu bashehe bacu baja kwiga hanze, bagarutse bakibagira kubicisha muri leta, baronka ikintu bita equivalence, uburinganire. Barabe yuko amashure bize hirya ari mu Barabu, ari Turiki, ari mu bindi bihugu, yuko bijanye n'indinganizo y'indero mu Burundi, nico twita equivalence. Uwize mu Burundi akeneye ikintu bita conformité. Donc umuntu muri byose twarabirabye.
nico gituma tuce dusaba muri mwebwe muraru ukuntu muhimiriza abantu bacu bize hanze bijukire kujana amakaratasi yabo mu bushikiranganje bw'indero kugira ngo babashire ku rutonde. Benshi si ukuvuga ko batafise ubushobozi bwo kuronka izo mpapuro, ntibari bazi ukuntu bikorwa n'ukuntu bashikira ubushikiranganje, hari umugwi ubijejwe. Ndio sababu wengi mnaona hawakuweza kudepoze kwenye nafasi ya naibu mufti kwa sababu walikosa hiyo equivalence. Na mheshimiwa waziri na wakilishi wake wako hapa walituambia wazi, mtu yoyote ambaye atachaguliwa akiwa kama hana shahada iliyosajiliwa na Wizara ya Elimu, huyo mtu hawezi hata kupigiwa saini. Sasa tuchague watu ambao tukifika huko mbele saini zao zikataliwe, itakuwa imetusaidia nini? Waziri mwenyewe katuambia macho kwa macho, na viongozi wote walikuwepo. Mheshimiwa Mufti alikuwepo, Mheshimiwa Sheikh wa Baraza la Mashaikh alikuwepo, ni nzego zitandukanye za komibunio za twali kumu. Kwa hivyo ni swala tumepata katika nafasi ya naibu mufti. Benshi muri abo baje kuri urwo rwego nta equivalence y'abafisi. Abandi bashoboye kuronka izo equivalence twasanze ko atari abashekhe. Nivyo twakoreye ko rero. Nukuvuga tubanze rero dutore mufti, hanyuma kuko biza ni separema, hanyuma ibindi turaza kugira ngo tuganye umwanya turaza kudevelopa hageze yuko tuja ku rwego wa naibu mufti. Nimeshawasilisha mheshimiwa mufti, mheshimiwa wa baraza kuu, mheshimiwa wa tume ya uchaguzi. Nilikuwa nasema tuanze kwanza ya mufti alafu ya naibu mufti tutafanya baada ya hii hatua ya kwanza. Naam. Mpenzi mtazamaji, wale ambao wanahusika na tume ya uchaguzi au wale ambao ndio viongozi wa tume ya uchaguzi, ni muda wao rasmi sasa wa kufanya uhakiki kwa wale ambao wameweza kuorozeshwa katika kuweza kuchagua mufti kama ndio hao ambao wako hapa katika ukumbi wa markazi. Abari nyuma y'abakenyezi sinzi bari muri mu mugu uhega. Ikumbuke kwamba watu ambao bari mu mugu haba ambao walikuwa na nafasi ya kuchagua walikuwa ni 143. Abo observateur twabahayiranjeho hagati. Aba n'abatora n'abakenyezi batora. Abagabo batora babicariya. Abantu bicara turabe ntihagira abantu bicara mu kibanza c'abatora araba observateur. Abo observateur ni baje hagati kwiranjeho hagati. Abice kwiranjeho hirya n'abagabo batora gusa. Ama signature de 112 mugabo abo observateur baharuye 74 cituma mwogerageza kudegaja turabe njoma binato murabona abasinye hajya mu kwinjira, urabona binje bagenda basinya ku rutonde dufise ku basinye ni 112, ariko aba observateur bagiye guharura hirya basanze ari 122. Ni kuvuga hari abantu 10 bo babishaye hirya kandi batategerezwa kuza muri inama, baje hagati niho abarorerezi twabashiriye ikibanza cabo citeka. Tunakwenda vizuri na wakati unakwenda, na tumehakikisha kuwa Korome imeenea. Tulikuwa na watu 10 na 112, umeongezeka 4, imekuwa watu 116 kwenye 142. Takbir. Mambo yetu yote yanakwenda na urahisi. Mwenyezi Mungu anasema wallahu yuhibbul muhsinin, penda wafanya wema. Hawa wanataka kuanza tupitishe vile vikapo vyao vya makaratasi yao, ndio wenyewe wanataka kuanza. Maana kila mtu aanze kakaratasi anaweka, na sisi ni Assemblée Générale ambayo mimi kama mzazi naona muda kidogo nitaanza kazi ya kuwasafirisheni mrudi manyumbani, na wakati unakwenda. Na wao wametuambia kandida ni nafasi ya mufti ni mtu mmoja. Mimi nadhani wangemtuambia huyo kandida
Alafu mimi ningewaomba watu wangu wakimtuambia tu yuridu Allahu bikumul yusra, Mungu anawapendeeni mepesi, wala yuridu bikumul usra, wala hapendi vizito vizito. Maana tungepitisha tu kwa mimi, tusianze makaratasi, vifua vyetu viko wazi makaratasi. Waislamu tukachukua ule mfumo ambao aliutumia Umar ibn al-Khattab, watu tu wakainua mikono mara moja ikahesabiwa, watu wakaenda kuswali, wakaandaa mambo mengine. Sijui mnasema aje hilo? Sawa? Mimi ndio nilikuwa naona hilo, manake wakishatuambia ni nani, kisha waturuhusu kuinua mkono. Kama hatukuinua, manake hatuvitaki na Mungu apishe mbali, na tukiinua manake tumepitisha, tunakwenda kudiriki ibada, kumbembeleza Allah. Mmenisapoti hilo inshallah. Yasini, mje mtuambie sasa huyo mtu. Naam, sisi mtatupitisha, tutainua mikono yetu tu, au ukitaka mimi nianze kuinua hapa mtaweza Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Abantu bari preza ni sa 15 ni jana 15 aro procreation itagira kwizina ibagize no wayitanze duce tuyanira ni yande yari yandega yari yande iyo procreation twaniye yari yande procreation n'indwi zitandatu nizo zemewe, imwe umuntu yihenze kwizina baje twishira kuhana. Les participants ni bangahe none? 116. Les participants secrétaire 115 ni 115. Twagomba rero tubasabe mutore mu bwitonzi uwo twasanze akwije byangombwa bababwiye ingene byagenze kuri nayo mufti. Twatoye babiri ngo twasanze ikintu bitandukanye n'itegeko rya ministeri ivuga yuko bateze kuba bafise ama equivalence, dusanga nta equivalence bafise. Tubasaba imbabazi kubera hajya uriwize kuza kwitoza ugasanga bakagukuramwo ntibiryoha. Turasabye imbabazi. Hanyuma twaciye twongera ko tubuze n'umwe, twaciye twongera iminsi 2 kugira ngo turabe ko tworonka abantu bafise equivalence. Abadepoje bandi babiri nabo twasanze ata equivalence bazanye. Turavuga tuti reka dukurikize karandire dutore mufti akuje byangombwa, hanyuma ukijanye na nayibu mufti Assemblée Générale iraza gufata ingingo. Twuko twimve yuko amatora ya mufti n'amatora ya nayibu mufti n'amatora ari separe. Twatora umwe hanyuma tugatora uwundi. Reka dutoro twateza gutora tumwemeje abandanye, hanyuma iyo wundi nawe nibaza ko tuzomutora Assemblée Générale niyabi ahizo tubwirira ko ageze kumutora mu gihe azoba yadepoje umuntu akuje byango uko twabwiye yuko bo bandanye barondera equivalence. Abashe bateze kuba abashe mucumve neza, kuko mu twakoye mwari afise byangombwa bize ngafise na Dr. Mugabo sabashe yagwe bahenda ngo ro twakuyemo ngo akuje byangombwa ubeshi. Twagomba dusabe nyakubahwa Sheikh n'ayabagabo Salum aze aramusaba Islam, hanyuma nta propagande ya migambi yiwe nitumubwiye ngo ayivuge, nta propagande tumubwiye ngo agire, arabaramutsa gusa. Niba bamugomwe sawa, batamugomwe ashimira Imana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
imigambi twe twarumvise twayishimye ntitukeneye kwivuga ngo uramutse abayisilamu Assemblée Générale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Ingingo y'amatora yari yayitubwiye uwaserukiye tume ya 17 ivuga yuko Assemblée Générale idebera par consensus kuvuga ko bashaka kuvuga ati turamwemeje. Nivyo na president Numvise avuze canke bashatse bagatora. Urumva rero ico mwemo naco tworohereza ico mwokora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ijambo ni rya president wasama nshaka gufata kugira ngo ari abantu biwe ababwire ingene botora. Assalamu alaikum. Kuweza kujichaguza sehemu ya kuwa mufti katika nchi ya Burundi na kupewa nafasi ya kuweza kutoa salamu. Najua sana tuna hamu ya kuinua mikono kuweza kuanza ili litoke njiani twende kula pili ili tuinuke. Mimi nadhani lillahi alhamdu amesoma aya wa Qur'ani, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Kufikia leo na hivi vinatendeka leo, biko mbinguni. Mumeisha kutana na mengi mnayajua, biko vinatendeka mbinguni. Sisi kadara la Mungu tuchokeni. Jamani, nendeni muhesabu, surveillance, nenda muhesabu vidole. Mko wapi? Kile ambacho kitakuwa simameni. Haya, inueni mikono. Observateur msiinui tafadhali, ila mtizame. Wizara tizameni kule. Hesabieni. Huku kwa kina mama hamkuja kuhesabu. Na huku mbele wameinua mikono. Huku kwa kina mama njooni muhesabu tumalize hesabu. Sawa? Observateur, mikono ya kina mama inachoka, mgeanzia huku. Nani anahesabu huku? Umeipata yote? Kwa kina mama, hata wawili teremkieni mikono jameni. Msibaki msipitishi moyo wote. Babaki hata wane wanisaidie mimi mpinzani kidogo. Wamepandisha vigogo huku, wamepandisha. Akipandisha muobservateur binakufa. Kumbe mwenyewe. Umepata yote. Hata umoja ila mimi. Naam. Watu wote. Wenye mmekataa, wa mama mmemkataa huyo mufti wenu, inueni mikono. Hamuinui wa kina mama. Basi Mungu anajua kwa nini. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kwa kweli sijui hata nianzie wapi na niishie wapi, lakini nitalazimika kuanzia mwanzo na kuishia mwisho. Niwashukuru ndugu zangu wote ambao walishiriki katika kikao hichi cha kumteua mufti mpya. Pia nimuombe ndugu yangu ambaye amechaguliwa kama mufti mpya aweze kutumika kwa faida ya nchi na wananchi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kumwafikisha kwa hilo. Sintokuwa na mengi ya kusema, nadhani mengi alishasema kabla yangu, lakini nimwombee tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuwezeshe kuyafikia yale ambayo yatakuwa na faida na nchi na wananchi pia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Na mpenzi mtazamaji, unakwenda kulisikia neno la kwanza la A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. baada ya kuteuliwa kwa Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Nyakubahwa mufti mwahora muduserukira w'igihugu cyacu cy'u Burundi, banyakubahwa mwaje muri mu rwego rw'abashekh, nyakubahwa mukuru w'inama ya bose y'umuryango wacu wa Kiislamu mu gihugu cyacu cy'u Burundi, nyakubahwa mushikiranganji mwateye iteka kino cicaro, banyakubahwa ntumwa z'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, nyakubahwa ambasaderi mwigeze no kuba murongoye uyu muryango w'abayisilamu mu gihugu cyacu cy'u Burundi, banyakubahwa mugize urwego rw'amatora duhereye ku uruserukira Sheikh Saleh, banyakubahwa ndongozi z'intara muhejeje gushira ku mugaragaro no kwerekana yuko mushoboye, banyakubahwa murongoye ibisata bitandukanye muri komibu, aho turavuga nka commission surveillance et contrôle, afemebu, abasaje, banyakubahwa mwese batumire bahire, umwe wese mu cubahiro ciwe Imana mushobora byose yamuhaye. Nagomba ndabasabe mu nkundire ndabaramutse ndamutso y'Imana mvuga nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuri rigenekerezo riri hejuru murahejeje kutwizigira, muraduha uburenganzira. Ku mazina ni Sheikh Nayabagabo Salum, nahora ndongoye umuryango w'abayisilamu mu ntara ya Muyinga, nkaba narizewe kandi n'itegeko ry'umukuru w'igihugu, nanjye ndi muri Conseil national de sécurité. Kuri ubwo rero banyakubahwa mwese atanumwe dusize inyuma, muhejeje kutwizera atari uko turi beza gusumba abari ngaha mwese, muhejeje kutwizera muratuha amabanga kugira ngo tuze duhagararire umuryango w'abayisilamu mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mukaramuka mubonye rero aho tubitoye tugakora neza, muradufasha muratwama inyuma, maze aho muzobona naho twihenze tukagenda nk'uko ikiremwa muntu gishobora kwihenda, muratubogora. Ariyo mpamvu tubashimiye ku kigoro mwagize uwo ari we wese, haba mu guterera ivyiyumviro, mu guterera uburyo, mbere ndetse no mu gutora. Ndashimiye leta y'u Burundi ubugira kabiri mu kutuba hafi nk'abavyeyi mu mategeko n'ibindi, bagiye baraduhanura badukurikirana nk'umuryango w'abayisilamu mu gihugu cyacu cy'u Burundi, badushikanye ku ntambwe ihambaye cyane gose. Ndabasaba mu byubahiro byanyu mu ntiza amashi, tubakomera amashi. Tukaba no tubona n'akaryo ko guha ubutumwa
abaserukiye leta y'u Burundi biciye mu bushiranganji bw'intwari hagati mu gihugu mugende mudushigirire leta mutubwe yuko umuryango w'abayisilamu komibu ukenguruka cyane rwose ukuntu bama bawamye hafi. Turakanye ugweze amahitamo yo kudushinga aya mabanga naho atoroshe. Twiyemeje gukorana na mwese atanu wavuyemo, gukora twivuye inyuma kugira icyo mwadutumye tuze tukibashikane ko twese turi hamwe birashoboka. Twiyemeje kuzoguma twakira duha agaciro kandi dukoresha impanuro n'intererano abanyamuryango bazoba badushikirije igihe cyose bizoba ari vyubaka umuryango wacu. Kuri ubwo rero abanyamuryango bose bahamagariwe guterera ivyiyumviro. Twiyemeje ko inzira zose zizoza zicanishamwo abanyamuryango zigiye guhagarara, tugiye kuzigwanya kandi zihagarare. Ubudasa bwacu niryo tunga ryacu. Twagomba tubamenyeshe ko ikiringo cy'ihiganirwa ry'uburongozi na cyane ku rwego rwa mufti kirarangiye, ariko ubuvukanyi ubuvandimwe burabandanya. Uwashitse n'uwo byankiye gushika twese tuguma turi bamwe, dutegerezwa kuguma dufatanye mu nda mu gukorera igihugu cacu n'idini ryacu. Mu byo kandi twiyemeje ni ugukora tutiziganya kugira dushire mu ngiro imigambi n'imigabo twiyemeje kugira dushike ku mbona kazoza y'igihugu cacu n'umuryango wacu, igihugu cifashe muri 2040, igihugu giteye imbere muri 2060. Turi kumwe twese birashoboka. Aljama'atu rahma wal furqatu azab. Twiyemeje kuryohora imigenderanire y'umuryango wacu n'intwaro hamwe n'inshuti mbere ndetse n'ibihugu byo hanze. Twiyemeje kandi kuja inama n'ingingo mu guhangana n'ibihanze umuryango wacu n'igihugu cacu. Twiyemeje kandi kwitaho ibisata shingiro. Hari ibisata shingiro twashize muri wa mugambi twise projet de société twatanze muri commission électorale. Hariho ibisata shingiro nk'amagara y'abantu, indero y'ugwaruka, imibereho n'iterambere y'abene gihugu n'abanyamuryango bose. Murazi uko twahora tubayeho, mwese murazi uko twahora tubayeho mu muryango wacu wa Kiislamu. Tugiye gutsimbataza ubumwe, urukundo, kuko nivyo bizodushikana kwihangiro twihaye. Ari naco gituma mu bihe bitarambiranye hazojaho ico twokwita mu rurimi rw'Icarabu lajnatul musalaha, kugira abantu urukundo rutsimbatare. N'umugwi uzojaho kugira ngo abantu muri ziriya ntara zisanzwe zirimwo ibibazo bitandukanye bashobore kugenda kuhashika, basubize hamwe abatase kugira ngo dutangure umushinge w'iterambere twese turi hamwe atanumwe asigaye inyuma. Tugiye gushyiraho ivyivugo bijanye n'ibi bisata shingiro tuzoza turagirako tugenda turirimbura buri mwaka aho tuzoba tugeze. Ariko icivugo ca mbere tugiye gutanga gukorera ku maguru masha aljama'atu gifatiye ku nyigisho y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ati aljama'atu rahma wal furqatu azab. Ati y'abantu babaye ikintu kimwe bagira imihezagiro, iyo batandukanye baronka ibihano. Abayisilamu ndababaze, mushaka ibihano mushaka umuhezagiro? Tugire rero ubumwe kugira ngo tuje mu iterambere turonke imihezagiro ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu yindi nyigisho ati yadullah ma'al jama'a, ukuboko kw'Imana kuri ku bantu bagize ubumwe. Mu gusozera
ndasubiriye gushima no gushimira abo bose bagize icyo baterera, duhereye kuri leta yacu, duhereye kuri nyakubahwa mufti, duhereye kuri komisiyo electorale, duhereye kuri nyakubahwa umukuru w'inama ya bose, duhereye ku bari mu nzego zitandukanye z'umuryango wacu wa Kisilamu, tutibagiye abayisilamu bose muri rusange, mbe ndetse na bene Burundi mu yandi madini batigeze badusiga inyuma mu bisabisho byabo, batubwira bati namwe nimugende, ati mutore neza, ati kugira ngo Uburundi twese tugende kuri ya mbona kazoza ya 2040 twese tuvyumva kumwe. Aricyo gituma mfashe kano kanya mu gusozera nshimira cyane gose mwevuye ku mutima ubwa mbere leta yacu, leta nkozi, leta y'u Burundi yadufashe no mu mugongo mu kuturungikira intumwa ziza kudushigikira, duhereye kuri babandi twandundaguye n'abandi tutavuze, twongera dusaba imbabazi aho twoba twatiriganye mu mvugo cyangwa mu myifato, birabaho, twambaye umubiri. Nsaba mwese kubandanya ibisabisho byinshi cyane rwose kugira ngo Allah Imana mushobora byose dusenga iri hejuru ihezagire iyi ntambwe adushikanyeko. Wala in shakartum la azidannakum, nimwanshimira nzobongerereza. Kuri ubwo rero ni harambe igihugu cacu c'u Burundi n'abarundi, ni harambe umuryango wacu wa Kisilamu, ni harambe iteka nitekane n'umutekano mu gihugu no mu karere no ku isi hose. Murakoze.